हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे 36 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा मु ता पई कपड़ा नै छी। एटा हला गोटे ब्लाउज पीस आ कॉटन रो ब्लाउज पीस है। एटा बिना अस्त्र रे ही तैयारी करिबा। तो फ्रेंड्स एठी तारो ब्लाउज पीस बहुत ही कम देछि। एटा 75 cm रो कपड़ा अछि। आ तार चौड़ा मध्य बहुत कम 33 इंच रो चौड़ा अछि। तो एथिरे आमे 36 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु प्रथमे आमे कपड़ा को टू फोल्ड रे पकेइबा। देखंतु हमरो चेस्ट चारि भाग रो भागे प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन करिकी एमती टू फोल्ड रे पके नै जिबा कपड़ा को। तापरे प्रथमे आमे बैक साइड को कटिंग करिबा। देखंतु फ्रेंड्स बैक साइड एठी मोर रेडी रहिबो 14.5 इंच 1 इंच प्लस करिकी 15.5 इंच रे एठी मार्क करिकी गोटे सीधा लाइन टाण नै जिबा। एठी हमें कांध रखिबा 5.5 इंच किछि दूर रे पुणी थरे 5.5 इंच रे मार्क करिबा। आ एठी हमर आर्म होल नै जिबा 6.5 इंच। एठी हे जिवो हमर चेस्ट रो चारि भाग रो भागे नेबा 9 इंच हबो। आ एठी 1.5 इंच रो मो एक्स्ट्रा मार्जिन नउची। आ याकू हमें एमती लाइन टाणी मिसै नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु स्क्रीन ऊपर मो मेजरमेंट मध्ये एठी लिखि नै छी। आ याकू देखि परिबे। देखंतु फ्रेंड्स एई कोणरू 1.25 रे मार्क करिबा। आ पूरा आर्म होल रो मिडिल रे गोटे मार्क कला परे सेइठू हमें आर्म होल रो राउंड शेप करिबा। देखंतु एमती करिकी आर्म होल रो शेप ता देई नै जिबा। एबे हमरो अंटा जहा थिबो एठी अंटा 31 इंच रो अछि। तारो चारि भाग रो भागे नै जिबा 1 इंच रो टक्स पाइ नेबा। आ 1.5 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन नेबा। याकू मध्य लाइन टाणिकी एठी मिसै नै जिबा। देखंतु एबे हमें नेक लाइन पई मार्क करिबा। नेक लाइन एठी 2 इंच रखुछि। आ नेक रो डीप रहिबो एटा 9.5 इंच। आ तଳ साइड रो चौड़ा एठी 2.5 इंच रखिबा। आ याकू मध्य लाइन टाणिकी गोटे बॉक्स बनै नै जिबा प्रथमे। तापरे या भितरे आपन पसंद अनुसार एठी डिजाइन दे परिबे। तो एठी मो राउंड ही कर नउची। देखंतु बैक साइड रो मार्किंग हमरो कंप्लीट हे जाईची। याकू एबे कटिंग करि नै जिबा। देखंतु सेई बैक साइड को आनिकी हम पुणी एठी पकेइबा। कपड़ा हमरो समान पडिथिबो। एठी देखंतु एपट साइड रे मु टिके कपड़ा छाडी नैची हुक आई पई मार्जिन सिलाई मार्जिन एमती 3 सुत किबा हाफ इंच रो कपड़ा छाडी नेला परे समान ड्राइंग हमें करि देई जिबा। देखंतु हमरो कांध साइड आ काखो साइड सब समान करिकी मार्क कर नै जिबा। तळ साइड मध्य एमती मार्क कर देबा। एठी देखंतु मु एक्स्ट्रा तळ साइड रे 1 इंच रो कपड़ा नै जाईची। एबे एइटा हमरो फ्रंट आर्म होल कटिंग होची ना ता पई एठी टिके शेप देई नबा। एबे हमरो फ्रंट नेक रो डीप रहिबो एठी 6.5 इंच। आ तारो चौड़ा मध्य एठी 2.5 इंच। एठी हाफ इंच छाडीकी मार्क करिबा। एठी मध्य गोटे आगो बॉक्स बनै नबा। ता भितरे एठी मु राउंड करची। एबे देखंतु हमरो डाट पॉइंट हिसाब रे एठी हमें भी पट एस पटी बाहर करिबा। तो डाट पॉइंट अछि एठी मोर 10 इंच। सेठू पुणी तळको आसीबा 2 इंच। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टाण नै जिबा। एठी देखंतु एठी एबे हमें अंटा पई मार्क करिबा। अंटा जहा थिबो नै जिबा। आ तापरे एक्स्ट्रा मार्जिन एबे याकू हमें मिसेइबा लाइन टाणिकी। देखंतु एठी मार्क हे गला जो अंटा भागटा हमरो
ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି 3 ଭାଗ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହିଁ ଏସବୁ କାମ ହେଇଯିବ ଆମର। ଏମିତି 3 ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମେ ଏ ଫିଟିଂ ଲାଇନ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ନେଇଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ସାଇଡ଼ରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ 2.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ ଯେମିତି ଭଲ କି ଆସିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାର୍କଟା ଏଠି କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟା ପୁରା ଭଲ କି ଦେବା, ଆମର ଏସ୍ ପଟିଟା ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ। ଏବେ ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆଉ ଭି ପଟିର ଆମେ ସେପ୍ ଦେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହବ ଆମର ମାର୍କିଂ। ଏବେ ସିଙ୍ଗଲ କଟୁରୀକୁ ଆମେ ଡବଲ କଟୁରୀ କରିବା। ୟାର ମିଡିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ମାପିଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ବି ମାର୍କିଂ ଆସିଲା ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇନେବା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଆମର ସିଙ୍ଗଲ କଟୁରୀ ଏଇଠି ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ମାପ ଅନୁସାରେ କପଡ଼ାକୁ ମାପିକି ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ଫଲ୍ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଭି ପଟିର। ଏବେ ସବୁକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏସ୍ ପଟି ବାହାରିଗଲା। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ଆମେ କଟୁରୀ ବାହାର କରିବା ଆଉ ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର କପଡ଼ା ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଆମେ ହାତ ବାହାର କରିବା। କଟୁରୀ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ସବୁ ବାହାର କରିବା ଏଇଥିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଫର୍ମା ୟୁଜ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା ପାର୍ଟ 1କୁ। ଏଇଠି ରଖିବା ସେଟ୍ କରିକି ଟିକେ କ୍ରସ୍ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 1କୁ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଫର୍ମାକୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଏମିତି କଟୁରୀ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବତେଇ ନେଇଛି ଏମିତି ଫର୍ମା କେମିତି ବାହାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପାର୍ଟ 1 ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2କୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ର ଆମର ଗଳାର କପଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବାହାର କରିବି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟ 2କୁ ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ପଟିକୁ ୟା ଉପରେ ରଖିକି ଖାଲି ସମାନ ମାର୍କିଂ କରି ନେଇଯିବା ଆଉ କଟିଂ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ହି କମ୍ କପଡ଼ା ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଡବଲ କଟୁରୀ 36 ସାଇଜର ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ କପଡ଼ାରେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ କରିପାରିବେ। ୟାକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଏଇଠି ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଯାହା କପଡ଼ା ରହିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ହାତ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କପଡ଼ା ରହିଲା। ୟାକୁ 2 ଫୋଲ୍ଡରେ ପକେଇଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। 4 ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏକାଥରେ ଦିଟା ହାତ ଆମର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ହାତ ଆମର ପୁରା ବାହାରି ପାରିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ କପଡ଼ା ଆଗ ପଛ ଅଛି, ଆଗ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ସମାନ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚର କପଡ଼ା ନଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି ମୋହରି ସାଇଡ଼ରେ। ଏବେ ଏଇଠୁ ହାତ ରେଡ଼ି ରହିବ 5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି 5.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା, କାହିଁକିନା ସୋଲ୍ଡର ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ହେବ ସିଲେଇ କଲା ବେଳକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯିବ। ଏବେ ଏଇଠି ହାତ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା 3 ଇଞ୍ଚରେ।
3 इंच रे मार्क कला परे एठू हमें हाथ बाहर करवा। तो देखंतु एठी साइड रे हमरो जॉइंट पड़िबो। एठी हमरो हाथ पाउ नहीं, मुहुरी हमरो ठीक हे जाउची किंतु एई जगह रे कपड़ा पाउ नहीं। तो याकू देखंतु एमती मो गोटे टुकड़ाटे नहीं आसिली, एथी ताकू हाफ इंच भीतर साइड को करिकी रखिबा। तो एठी हमें क्रॉस रे मार्क करिबा। देखंतु हमरो छाती जहाँ भी थिबो तार 4 भाग रो भागे करिबा आ माइनस करिबा हाफ इंच। तापरे एक्स्ट्रा मार्जिन नेबा, ब्लाउज रे जहाँ नैथिबा एठी हाथ रे मध्ये सेतिकी नै जिबा। ऊपर साइड रे 2 इंच पर्यंत सीधा आसिकी हाथर शेप दे देबा। एमती देखंतु एठी हमरो हाथ मध्ये बाहरी जाइची। एटा मु गोटे कपड़ा रे बाहर करिची हमरो जॉइंट टा एमती ही। आहुरी हमको 3 पीस दरकार, तो एथिरो हमें बाहर करनी जिबा। तो फ्रेंड्स ए जॉइंट टा हमरो बाहर साइड को जमारो देखा जीवनी, एटा हमरो काखो तलो साइड रे रही जीवो। तो एतिकी कम कपड़ा रे मु बहुत एडजस्ट रे एठी कटिंग करनी जाइची ब्लाउज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो भल लगिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे, शेयर करनेबे वीडियो को। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आ एहार स्टिचिंग वीडियो जदि आपण माने देखिबा पई चाहंती ताहले कमेंट बॉक्स रे स्टिचिंग बोली कि लिखिबे किंबा सिलाई वीडियो आनंतु बोली कि मेसेज करिवे। तो यार सिलाई वीडियो मध्ये मु नै आसीबी। तो आज थिला तार कटिंग देखंतु ए हमरो याकू हमें यूज करि नै जिबा हमरो आहु काई पट्टी रे। तो आज कंप्लीट हे जाइची ब्लाउज कटिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।